حدشتي معبالتات تقراي إثيوبيا أفريكان علمن تسمعلو ميديا تدليكم تقراي ستريم ميديا سبسكرايب مقبار بيتسب كنون لهم علزنا بزدلنا يم زيناتات كنسقر بفلما أرأست زينا جنرال تادس ورد مجلس إيبو تحسوت مجلس انتايو كنقرب لكم ህወሓት ንልዝብድሉ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድማ ደብዳቤ ጽሒፉሎ ክንነግረኩም ኢና ኣብ ማእሰርቲ ኣክቲቪስት ልፍዓተይ ተስፋ ሓዱሽ ሓበሬታ ወፅኡ ክትሰምዑ ኢኹም ኣፈኛ ስርዓተ ሻዕብያ ኣወል ስዒድ ትግራይ ዘድሕናሉ መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ እንታዩ እቲ መረዳእታ ግን ኣይተፈለጠን ክነቕርበልኩም ኢና ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ስጉምቲ ክወሰድ መጽናዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ዕላው ኮይኑም ሎሚ ናይ ዶምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ ክኸውንና ተመንና ናብቲ ፈላማይ ዜናና ክንሰግር ብሰናይ ዜና ክንጅምሮም ኣብ ትግራይ ሓዱሽ ምህዞ ዕላው ኮይኑም ቅድመ ትንበያ ሓደጋዊ ሕጅን ድርቅን ዝሰርሕ BAI ዝተሓገዘ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ማሕበር ሰብ ሞያ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ርክብን ትግራይ ዕላው ገይሮም እዚ ተገለጸ ኣብ ዝተመረጻ ወረዳታት ትግራይ ዝትግበርን ዝሙከረን ሳተላይት መረዳእታ ነባራዊ ኩነታት ኣየርን ባይታዊ ሓበሬታን መሰረት ምግባር BAI ዝተሓገዘ ኣብ ትንበያ ድርቅን ውሕጅን ዝሰርሕ علاوي أبز تكبر اللوانيوم أبت مخفتي مرا قبري ترخبا ملغت زحلفو فتس أمسرحة محبر انجينير لوان كيروس كابساب سرح انت فترة وحلقات عتنمك الخال أب مزمان وطي تكنولوجي تخرت كم زقبرو أبريهم بريزيدنت تادس ورد واناو مبرهي زهابو خوينوم نمولو كوينات اين اتون نابوغ نايمتاو دليت كونه دلونتون يبلنا نكبل تزاريبوم صلمتي بحيلن مملاس زبل تلمي يبلنان لعناي صلمتن تحتاي صلمتن زتوسن حيل اتينا بسناي مكلاكيا بزي مقጫው نخطون صعنتون مفتارن نتحطو نمزخخارن زخدنا يكيا دينيرو كبل تسمعهم أب مايدا قشا مكلاكيان سراوي تقرأي نربعة ساعات وصل زيت خايدو نيريوم دحريو زيت حسب قجت أقات إمويل اللو جنرال تادس وردم درقا ناب ملؤوق بزمسل تغيرو برارات أويلو درون تنقص عيسان دبدبانوني للوم تتمال آقام شاد زهبو مقلسي اتخونتات نغينات زعدم يزولو زمسل كبل ما أما الشاقال زربات تزاري بولوم قدين زخونو زي حلفو قدات اللو نادم أزول جنرال تادس وردم كوينات كفتر زخل انتاي اللو انت توهايلو نعاي قزاتا ومريت تقرأي بسلام بو حسن انت زي تملسو طرحيم نمولو كوينات اين اتون نايمتاو دلونتون يبلنان ناوكت تزخلون يبلنان للو وسيهم عاودين هذا تحزن لنا يا اخواتنا هذا سلام ولا تزبال نقر بزح يلالي زيام حيسكا سلام تزبال نقر يلان زيام مملاس حاد عبي استيب حاد عبي سقنتي نزال على سلامي فلذي كله نقينات زخون مخنيات ايو عارئنا ماليس كان مخنيات مقتاو زخل كناتات خمز اللي يرينا ايماني ترياني قن عاودين هذا لنا تحزن لنا يا اخواتنا هذا بحفشان ترى أبس ممعنات تبصحلو ناي حوار بلان بخلطة شنعصاش ديسانا متمرز وزا بقو مسارت ناي تسلمتي تفتسميو معرابون بخمو كم زخيد تي بلان دحرة مزابالي مملاس ناي بعلم محدار مريسو ريفرندم كم زكايدون قليسهم وسقو بريزيدنت غزام محدار تግራይ جنرال تادس ወረደ ምክንያት መቆራጽ በረራታት ጉዕዞ ተቋሪጹ ዲዩን ዝብል ሕቶ ወዝብል ምላሽ ይብሎም ናብ ትግራይ ነፋሪት በመቆራጹ ናይ ግዛም ምሕዳር ትግራይ ፕሬዝዳንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ዝገብሮ ጉዕዞ ከም ዝተቋረጸ በዓርሱ ዕላው ምላሽ ይብሎም በተወሳኺ አበገለ ክፋላት ዞባ ደቡብ ትግራይ ናይ መጓዓዝያ ዕንቅፋት አጋጢሙ ተባሂልሎም ኣብ መስመር ወልዲያ ቆቦላ ማጣ ዘሎ كمون سبات كبوتانا بوتا مفنقال كم زلون
ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ናይ ባንክ ግልጋሎታት ህዝቢ ይረክብ ከም ዘለን ማዕኸናት ዜና ዓለሙን እናጸብጸቦ ዝርከባ እዚ ከምዚ እናሃሎ ጀነራል ሃይለ ስላሴ ግርማይ ወድም በይተይ ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ ሓይሊ ናብ ደቡብን ናብ ጸለምትን ገጹን ከፋፊሉ አንጻርና ክዋጋእ እትይዎ ኣሎ ርግጸኛ ኮይኑ ዝዛረቦ እዚ ሓይሊ እዚ ንንጀራ ኢሉ ናብ ተወፍሪ ዝኣተወ ክሳብ ዝኾነ ምሳና ኣይዋጋእን ኢሉ ኣሎ ሕዚ እዚ ዝደራጀ ዘሎ ሓይሊ أو درجة زنرة قولي خفال نسلمتي يحلفوا له قولي خعا ناول قايتون بقول كودو يحاسوا له هذا برقص أي الناس نمزرعه وزكال تو خير زل حيلي سلست عينات تقول إيه تعنتو زول قاع ناورا خفي وصل زلو توسنا تقمي رخيب كاس وش تاوص أقام دخوني قال لي خوني لز خدله زي حيل زي برقص أجنت تقال لا يزي لهذا تقرأي كوج يزول الأمنات يا بلي هاي وق هاي تقص ጋዜጠኛ ርኡዮት ሚድያ ቴድሮስ ጸጋይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ምዃኑ ብድኽመትን ጥንካረን ሕወሓት ኣይውሰንን ኢሉ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ምዃኑ ለይ ምዃኑ እኮ ብሕምቀትን ጽባቐን ሕወሓት እኮ ይኾነ ይኩርሰን ዝራኽቡ ነገር እውን ይብሉ ባይዘወይ ዝግዛት ሕገ መንግስታዊ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ኣብ ትግራይ ለሎ ፖለቲካዊ ፓርቲ ዝኾነ ይኹን ንምንታይ ሽቁሉ ለይመልሶ ግዛት why are we going through all this discussion because Abiy Ahmed ለትግራይ ናይ ምሕማስ ናይ ምሕቃቅ ፖሊሲኡ ስለለይቀየር أبومبر ودب حوحات دكتور دبرتن قبرم كايد ملسيبوم ودب حوحات نزات قرب مخانو قليتهم نتوقسو حبرة أفريكا كم زقبل لابزوص مقلتون علاو قيروم ودب حوحات أبومبر حبرة أفريكا بزغنيات نزقربوص أوعيت اللزبن مهدا وطرن قبول كم زقبرو أبزحابهم لاش قليتهم أبومبر حوحات دكتور دبرتن قبرم كايد مالي إسران سلسلة ترخص ناسا شمونتن بزحافو دبدابيم تبي حبرة أفريقيا زوج مجلسي قبول مهانن نتبقى صوتهم بومبر بمسكن بوغن ودب حوحات نزتن مرران قرب مهان ونقريتهم حوحات كاب قدمون سلام مرقان زلو نبارتو فاينتن قوامنون آرديهم نقولو زحقفنو زي تواب زغن زت نمستاف دلو مهانو حبير لهم ملونا دمعنا تقوى براس ممع مقرات تزابوتات بريتوريان مدقاف زغل بمشاو حبرة أفريقيا دما تسبيد نقبر كبليو دكتور دبرتسن قليتهم أبا تقرأي زلو وطر نغاد بومبر حبرة أفريقيا محمد علي يوسف زوصد وتوقصو زمسقنا دكتور دبرتسن نجبوت تكبارا ومنفصام وعلى بريتوريا خلتينا تدرادر تاكرات بما خلا إنت حبرة أفريقيا ودما بتساتفو لعلوائي لأغت حبرت نمزتاي قرباتنا كبليو أونتاو من الله تحفظ الله دكتور دبرتسن قبر مكايل معراب تقرأي بتحت محدرة تقرأي كويلو مرس خكايدلو بفيدرال سريدا جيزي وصلو مرس بورد إثيوبيا معراب تقرأي بتحت مرس خلل تقرأي كون وسين اللهم لو تقرأي بمخبار عبي سقوم تيزو رئيتو تادما يوهبلو لهم بسلامن لزبنت السليدة مرطة بدوب زلو علامة تحاويسو قدم خلتشن عصا تخلتنا متمرت بتحت جزات تقرأي بزنبورو سليدة وصلن كم زلو انتقاليت اللهم كلهم دحر خينات تقرأي بورد تحيلتات تستحيزم زنبورون تتحيزم زلون زوباتاتن ورداتاتن بتقدم خينات تقرأي زنبورم محدرة مرطة كم زكايدو ترقاقيزم بورد مرزا ኢትዮጵያ ናይ ምዕራብ ትግራይ ነውጣታት ናብ ንሙር መምላሱዝና ዲዩ ዝወሉ ከም ዘለው ኮይኖም በኻሊእ ገጽ ድማ እዚ ኮነ ኢሉ አብይ አሕመድ ኣብ ሞንጎ ተጋሩ ሓዱሽ ምብላዕ ንምፍጣር ዝመሃዝ እዩ እዚ ድማ ነቶም ምስኡ ዘለው መሪሕነት ኣረኪቡ ብኢዱ ንምዝዋር ዝዓለመ እዩ ክብሉ ይኸስዎም
ኣብዚ ሕዚ ተጀሚሩ ዘሎ ውግእ ኣብ ክልተ ደቁኖ ምዃኑ ኣዝዩ ሙግሃይ ምዃኑ ጉዱሳት ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ኣንፈት ወጀራት ጎንፂ ከም ዝነበረ ዝተሓበረ ኮይኑ እዚ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ሰላም ትግራይን ዝተኻየደ ጎንፂ ምትሕልላይ ዝጠፍአሉ ንረኣይን ንሰምዕን ዘጉሄ ምዃኑ ይዝረበሉ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጸለምቲ ካብ ዝነበረ ዝተወሰነ ተሳትፎ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃኢ ብወሳናይነት ተጋርዮም ነንባዕሎም ዝዳሙ ዘለዉ ተባሂሉ ነዚ ሓበሬታ ዘካፈለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሃያሉ ጎዲፋይ ዳስ ሓዘን ተጋርዩ ክትከል እዚ ጎይቶት እቶም ተጋሩ ተዋጋእቲ ብምሉእ ሓይሎም ስለዘይኣተው ተጋሩ ባዕሎም ደው ከብልዎ ዕድል ኣለዎም ይብል። እዚ ከምዚ እንዳሎ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ነዚ ዘራጉድ ሓሳብ ሂብሎም ኣዶ ካልኦት ብሄራት ዝኾና ደቀን ከምህራን ከማዕርጋን ከሎ ኣዶ ትግራይ ግን ብዝመፀው ተሰዊኦም ዝብል ሽም ዝሕዙ ይበዝሑ ኢሎም ብዋናነት ግን ኣብ ጉዳይ ትግራይ ጦርነት ብምቕስቃስ ዝለዓለ ግደ ኣለዎም ካብ ዝበሃሉ ሓደ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ምዃኑ ብዙሓት ዝረዳድእሉ ጉዳይ እዩ። ኣዶ 7 ደቂ ምስ ወለደት 7 ደቃስ ተሓሚሽተ ኣሜሪካ ኣለዉ ተሓደ ውዝ የሎ በዓል ሃፍቲ ተሓደ ተምሃራ እዩ ወይ ተሓደ ኣውሮፓ እየን ዝብላ ኣታ ማእኸላ ዓዲ ሓደ ሰብ ይጎለኒ 7 ማህፀን ምስ ወፅማ 7 እዮም ኣውዝ የሎ ዘሎ ኢለ ጠቕሳልካ ናይ ትግራይ ኣደኸ ቶም ክልተ ኣብቲ ናይ ኣብ ደርጊ እዋን ተሰዊኦም ተሓደ ኣብ ናይ ሻዕብያ ተሰዊኡ ተሓደ ኣብ ናይ ህዝቢ ተሰዊኡ ትለካ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣብ ደርጊ ተሰዊኡ ትለካ ብኹሪ ተሓደ ዝበፅሕ ድማ ባፅሑ ኣብ ናይ ሻዕብያ ንመስዋዕት ይበፅሕ ንዓቕመ መስዋዕት ይበቅዕ ናይ መወዳእታ ሓሳስደ ድማ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣብ ናይ ትግራይ ጆኖሳይድ ኣብ ናይ ሕማቅ ውግእ ኣው ድማ ተሰዊኡ ትለካ ማእዝና ክንነቅሕ እዩ መራሕቲ ትግራይ ማእዝዮም እዚ ክርድኦም እዩ መራሕቲ ትግራይ ሁሎም ተሎ ይርድኦም እዩ ንንመን ይብልኩም ዘለኹ ይርድኦም እዩ አንጠላሊዑ ምሳቶም ኣብ ምንታይ ህይወትኩም ዘለዉ ህይወቶም ኣጠቕላሊ ህይወቶም ፋሚሊ ህይወቶም ናይ ግሊ ህይወቶም ኣብ ምንታይ ከም ዘለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ አላማጣን ከባቢያን ከም ዝወፀ ይዝከር። ሰራዊት ትግራይ ድማ ኣብቲ ቦታ ከም ዘሎ ተገሊጹ ነስዒቡ ድማ ኣብቲ ዘሎ ነባሪ ስጋታት ይረአሎ ዝብል ሓበሬታ ዝነበረ ኮይኑ ኣባል ትዴፍ ዝኾነ ተጋዳላይ ካብ አላማጣ እቲ ዘሎ ድባብ ኣካፊሉሎም። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ነኩም ደህና ደኩም ለማዓንቲ ያው አላማጣ ዕለን ንግሆ ያው ዝነበረ ያው አላማጣ ዝኾነ ነገር አለ ዝባል ዘሎ ሕሸት እዩ እና አጋጣሚ አላማጣ ካይድና ያው ምንም እንቅስቃሴው ሰላማዊ መንገዲ ዘሎ አው ዝነበሩ ፌደራልና አው ዝነበሩ መከላከያ ሰራዊት ግን ያው ለይቲ ሰዓት 8 ያው በዓለም ለቆም ከደም ሁሉም ምሕዳሩ ያው ሃምቱ ዘሎ እና ዝኾነ ኩናት አለ ዝኾነ ነገር ራብሻ ይዘሎ ምናምን ዝባል ነገር የለ ዝረዝረ ግን ያው ለንጀራ አጋጣሚ ያው ታሃም ዝኾነ ገርፎም ከደም አለው ለንጀራ አለ ጫማ አለው ትወለኹም ስለዚህ አላማጣ ነው ያው ትለንጀሩን ክገሮ የለኹም ስለዚህ አነ ቁርስ ስለዝኾነ እንበር ዝረዝረ ትለንጀሩ ረغم ማዓት ለንጀር ነው ያው እዚኦም ሕዘለኹና ኣብ ሰላም ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ኮረም ዝነበሩ መከላኸያ በዓላቶም ብግሮም ደቆም ከደም እስካዓዝ ምንም ነገር የለ ብስምዕነት ዲ ብምታይ ዝፈጠ ነገር የለይ ኣብ ጽቡቕ እንቅስቃሴ ዘሎ ስለዚህ ያው ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንትግራይ ያና እንደሊ እስካዓዚ ህዝብና ይትረበሽ ምንም ነገር የለይ እስካዓዚ ያው ንዓላቶም ድሌቶም ዝገብርዎ ዘለው ወጾም ዝኸር ዘለው እስካዓዚ ያው ንኣትና ያው ትዲፋት ዘለው ደሞ ኣብቲ ከባቢ ያው ጸጥታ ያው ኣለው ምንም ነገር እንቅስቃሴ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዘሎ ሻይ ቡና ኣሎ እንዳመስተ ኣሎ ባልኮት ይሰርሕ ኣሎ ምንም ነገር እስካዓዚ ተፈጠረ ነገር የለይ እና ኣይተሸበር ህዝብና ኩናት ጀምሪ ገለ ዝባል ነገር ኣይተጠራጠር እስካዓዚ ሰላም ዘሎ ኣብ አላማጣ ተፈጠረ ነገር የለ እስካዓዚ ነው ዘለኹም وهبال سرعة قدف الجماري صمدو أول سعيد شعبيا جنوسايد فتصيمو زبل بالنبع على جنرال صادقان زتلقبو ليلو من قصير ترى جنوسايد مقبار بالنبع على صادقان قنا كاب جمرو تسرحلو ايوب مبال سراويت ኢትዮጵያ ዘጥፎ ሰራዊት ሻዕቢያ ዘድሕነ ህዝብ ትግራይ ብሰነድ ዝተደገፈ መረዳእታ ኣለኒ ክብል ይስማዕ الجنوسايد زبل قال ናባገረይ ንኽለግብ ብበዓል ጻድቃን ዝተገበረ ሽርሕ ነይሩ ولا بتجزي وجه كم زبل شري صباح نجو تجري إثيوبياويت سلزغونت ناب جزاء هجرنا ناي جينوسايد كسب كندز مسرت ناب إيرتران أم حران نتبقى زبل شري إذا جينوسايد زبل قال قدم وجه استند فمخانو أبكربا جزية شبت بمقربي خجمرو دهريو جن كم رحت مسارع كسب جنرالات
ካብ መርፍእ ክሳብ መድፍዕ ካብ ጸጸር ስጋብ እምባ ካብ ካልኢት ንኻልኢት ፍጹም ፍጻመታት ብዝስንዱ ኤርትራውያን ሰበስልጣን ሰነዳት ኣኪበ አብይ አሕመድ ዓሊ ኣብ ግዜ ውግእ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ገበናት ከቃልዕ አዘዝ ሰራዊት አብይ አሕመድ ሞት ፈሪዶሞ አዘዝ ሰራዊት ኤርትራ ዘድሓንዎ ህዝቢ ትግራይ ከይተረፈ ብስእልን ድምፅን ዝተሰነየ ምስክርነት ከዳልየ ምኽንያቱ ኣነ ንሃገረይ ክሳብታ ናይ መወዳእታ ንጣብ ደመይ ክቃለሰላኤ ኢላ ኣብ ዝኣተኽዎ መብፅዓ ንመጻእ ወለዶ ዝተርፍ ክስውን ብጭብጥን መርትዖን ክምጉት ኣካል ማሕላይ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ብሓደጋ ትራፊክ 5 ሰባት ተማሉ ሞይቶም ኣብ መንገዲ መቐለ ኣልዓሳ ዘጋጠመ እቲ ሓደጋ ህይወት 5 ሰባት እንትቐጥፍ ቀሊልን ከቢድን ጉድኣት ዝበፅሖም ወገናት ከም ዘለዉ ተገሊጹ በቲ ሓደጋ ቁጥር ዝሞት ሰባት ክውስኽ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ተሰጊኡሎም ብዘጋጣሚ ገናሕቲ መኪና ከምኡውን ማሕበረሰብ ጥንቁቅ ግንዛቤ ክህልዎ ድማ ጻውዒት ቀሪቡሎም ሚኪ ትግራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዲያስፖራ ደጋፊ ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ማእሰርቲ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ልፍዓተይ ተስፋ ሓዱሽ ዘይተሰምዕ ሓሳብ ሂቦም ብርሃነ ኣይተጨወን ዝበለ ኮይኑ ዝተኣሰረ ሕወሓት ስለ ዝነቐፈ ዘይኮነስ ምዝኾነ ኣካል ተሰሊፉ ንሕወሓት ከጥፍእ ክቃለስ ምባሉ ከም ውድብ ምውቃሱን ይብሎም ሕወሓት ያሲራቶ ወይ ድማ ንሳያ ተዛዝ ምጽያ ዝብል ሓበሬታ ዝሓዘ ወይ ድማ ከምኡ ዝሓስብ ኣካል የመነራት ንእሽተይ ጥልቕ ኢሉ ተዝሪኦት ጉዳይ ጽቡቕ ይመስል ብርሃነ ተጨወን ብርሃነ ከም ዝበልኩ ተቃሊሱ እዩ ግን ኣብ ሰዓት እዚ ናይ ሙቃ ኣነኮንታይ ደብረጽዮን ድኽመት ኣለዎ ኢለ ወቂሰ ውድብ ከም ውድብ ግን ሒዙ እውን ንሕና ኢና እቲ ውድብ ተደሊና ነጥንክሮ ተደሊና ንሕምቆ ንሕና ኢና ኢለ እቲ ጎደሎታት ኸ ናብቲ ካቢነ እውን ወቂሰ ኣይኮነን እዚኮ ንውርቆ እዩ እቲ ዲሞክራሲ እቲ መስዋዕቲ ተኸፈለሉ ኮን እዚኮ ኣይኮነን ኣብ ኣይኮነን እቲ ትክክለኛ እቲ መረዳእታ ክኸውን ዝግባኦ ግን ንሕወሓት ስለ ዝነቐፈ ኣይኮነን ማለት ንኡ ዘሕትትዎ ብዕላማ ክልተ መራሕቲ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ብኢትዮጵያ ውዒሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ዑመር ጊሌ ከምኡውን ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ኣብ ክልል ሶማሌ ከተማ ጅጅጋ ከም ዝተቐበሎም መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊፀን እዚ ርክብ ናይ ሰለስተ መራሕቲ ንዞባዊ ምትሕባር ሓበራዊ ስኒትን ተወፋይነትን ዘጉልህ ዝያዳ ምልክት ምትሕጋዝ ምዃኑ እዩ ኢቲቪ ሓቢሮም ይኹን እምበር አብይ አሕመድ ብኢሳያስ አፈወርቂ ተመንጢሎምዎ ዝነበሩ ጎረባብቱ መሊሱ ዝረኸበሉ መድረኽ ምዃኑ ዓብዪ ባህታ ፈጢሩሉ ይረአ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ በአስገዳድ መንግስቲ አርምኦ ከም ዝቀየረ እሙናት ፍልፍላት ሓቢሮም ኢንተርናሽናል ባንክ አንበሳ ነነዊሕ ዓመታት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ምስሊ አንበሳ ዘለዎ አርሞ ብጻጢ ገዛእ መንግስቲ ከም ዝተቀየረ ውሽጣዊ ሓበሬታ ካብ ዘለዎም ፍልፍላት ተረኺቡሎም ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ትትካል ንምንታይ ምስሊ አንበሳ ክቅይር አድሌኒ ብዝብል ምዝምልከቶም አካላት ንሰለስተ ዓመታት ክካታዕ ጸኒሕ እዩ ፍታሕ ግን ከም ዘይረኸበን ፍጻመ ከም ዘሕዘኖን ይሕብሩ ስለዝኾነ ዓለም ለኸ ባንክ አንበሳ አርሞ ክቅይር ስለዝተገደደ ውሑድ አገዳስነት ዘለዎ ብዙሕ እውን ተቐባልነት ዘይረኸበን ሎጎ ክጥቀም መሪጹሎም እቲ ባንኪ ንስጉምቲ እንተዘይወሲዱ እቲ ባንኪ ክዕጾ ዝብል ውሳነ ብመንግስቲ ከይውሰን ካብ ስግኣት ዝተለዓለ ለውጢ ከም ዝገበረ እዩ ዝዝረብ ታሪክ ምስራሕ ማለት ታሪክ ምድምሳስ ማለት ኣይኮነን ብማል ዝነበረ ሎጎ ባንክ አንበሳ ሙፍሓቁ ይወቕሱም ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ሎጎ ንኻሊ ዓብዪ ትካል ናይ ባዕሉ ክጥቀመሉ ይኽእል ዝብል ስግኣት እዮም ዝገልጹ ሕብራት ሃገራት አባል ሃገራት ክፍሊተን ብዘይ መኽፋለን ናብ ቀረባ እዋን ሓደጋ ፋይናንሳዊ ውድቀት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አጠንቂቑ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ሕብራት ሃገራት ንዝተመደቡ ስራሕቲ ኣብ ሓደጋ ዘቱ ፋይናንሳዊ ቅልውላው ከም ዘጋጥሞን እቲ ኣብ ካዝና ትውድብ ዘሎ ገንዘብ ክሳብ ሓምለ ክውዳእ ከም ዝኽእልን ገሊጹ ንሱ ንኹለን ማለቱ ን193 ኣባላት ሃገራት ኣብ ጸሓፎ ደብዳቤ
ነቲ ግዴታዊ ክፍሊተን ከኽብራ ወይ ድማ ንኸይፈርስ ንፋይናንሳዊ ሕገታት ናይቲ ትካል ሙሉእ ብሙሉእ ክጽገና ከም ዘለዎን ጽሒፉ እዚ ታቐንዲ መዋለድ ሕቡራት ሃገራት ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ስሩዕ ዓቃብ ሰላምን ኣብ ካልኦት ሕቡራት ሃገራት ዝካየዱ ኣዝዩ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ስልዑ ዝነበረት በጀት ብኽነት ዶላር ከፈልቲ ግብሪ ብምባል ደው ብምባላን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ክኸፍሎ ዝግባእ ገንዘብ ስለ ዘይከፈላን ዝሰዓበ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ቁልጡፍን ጠንካራን ስጉምትን ምውሳድ ዘኽእል ትልሚ ከውፅኡ ንኣማኸርቶም ከም ዝኣዘዝዎ ዘ ዌል ስትሪት ጆርናል ዝተባህለ ሚድያ ኣቃሊዑም ክቡራት ተኸታተልትና ንምክትታልኩም ኣመስኪና ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ሕለፉ ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ